میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 4 سال گزار لیے تھے، لیکن آج تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس قسم کا انسان ہے۔ نہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ جاتی، نہ حرکتوں کی، نہ مزاج کی۔ وہ ایک الگ ہی طرح کا انسان تھا، لیکن یہ سب تو اپنی جگہ، جس کو میں نارمل سمجھتی تھی، کیونکہ میں ایک ان پڑھ جاہل عورت تھی۔ لیکن پھر مجھے یہ کیسی بات کے بارے میں پتا چلا اور بہت ہی زیادہ عجیب تھی، اور میں نے راز اسے پردہ اٹھانے کے لیے پلان بنا دیا۔ اور جب میں نے اس پلان پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ میرے جو دن رات کے مزے۔ میرا نام ماریا ہے، میں ایک نہایت ہی عام سی لڑکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زندگی بہت سادہ تھی مگر محدود بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا نہیں دیکھی، تو میرا بھی یہی حال تھا۔ میرا گاؤں ایک ایسا چھوٹا سا جہاں تھا جہاں ہر چیز پہلے سے طے شدہ تھی، کسی کو زیادہ سوچنے سمجھنے یا خواب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صبح سویرے گھر کے کاموں میں لگ جانا، دوپہر میں روایتی دیسی کھانے پکانا، اور شام ہوتے ہی کھیتیوں میں جانے والے مردوں کی واپسی کا انتظار کرنا۔ میں 7 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے کا مطلب بس ایک ہی ہوتا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں رخصت ہونا ہے، اور بابا یہی کہا کرتے تھے کہ پہلی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی نہ کبھی انہوں نے کچھ بتایا، نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں چلی گئی ہے، جیسے صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ اب میری باری تھی۔ ماں نے ایک دن میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹی شادی طے ہو گئی ہے، اچھا گھر ہے، زیادہ افراد بھی نہیں، خوش رہے گی۔ مجھے تو نہ ہی خوشی ہوئی نہ ہی کوئی بے چینی، بس ایک گہرا خلا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہو۔ حالانکہ میرے پاس پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ شادی کے لفظ سے میرے ذہن میں کس قسم کی خوش فہمی نہیں تھی، کیونکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ شادی ان کے لیے کسی نئے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی قید ہوتی ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں نے سرخ جوڑا پہنا، ماتھے پر جھومر سجایا اور چپ چاپ دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ نہ میں نے دل میں کوئی دعا مانگی، نہ کوئی خواہش کی۔ بابا جلدی جلدی ساری بیٹیوں کی شادیاں کر کے اپنی ذمہ داری ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹیاں زیادہ عرصہ گھر میں رہیں، شاید اس لیے کہ لوگ سوال کرتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ خود بوجھ محسوس کرتے تھے۔ میرا شوہر جمیل تھا، وہ میرے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی شاید میری طرح تھا، ایک عام آدمی جو بس زندگی گزار رہا تھا، کسی شوق، کسی خواہش، کسی جذبے کے بغیر۔ جمیل کے گھر میں افراد زیادہ نہیں تھے۔ اس کا ایک بھائی تھا شکیل، جو چند سال چھوٹا تھا۔ میرے سسر ایک سخت مزاج آدمی تھے، جن کی ہر بات حکم سمجھی جاتی تھی۔ میری ساس نسبتاً نرم دل تھی، لیکن وہ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹی ننند بھی تھی جو مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ماں نے سمجھایا تھا کہ گھر چھوٹا ہے، افراد کم ہے، اس لیے تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، مگر ماں نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات کم ہے افراد کا مطلب زیادہ تنہائی، زیادہ الجھن اور زیادہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد جب میں اپنے نئے گھر آئی تو سب نے رسمی سے مبارکباد دی اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری ساس نے مجھے سادہ سی چادر اوڑھنے کے لیے دی اور کہہ دیا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ نئے گھر میں بہو کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز فوراً کرنا ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ، یہ ماحول، یہ سب کچھ نیا تھا۔ جمیل خاموشی سے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور میں نے سوچا کہ شاید ہم دونوں کو وقت لگے گا، مگر اس وقت میں جو انشقاق ہوا وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ عجیب اور پریشان کن تھا۔ جمیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماریا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ یہ شادی بس خاندان کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، ورنہ میں وہ رک گیا، ان جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے بھی شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے دل میں کوئی اور ہے، یہ الفاظ میرے لیے بجلی سے کم نہیں تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، نہ میں نے کبھی محبت کے خواب دیکھے تھے، نہ کسی سے کوئی امید رکھی تھی، مگر یہ جاننا تھا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے اس کا دل پہلے سے کسی اور کے پاس ہے، میرے لیے حیران کن تھا۔ تو پھر شادی کیوں کی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ میری آواز بے جان تھی، کیونکہ بابا نے کہا تھا
क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि खानदान की इज्जत यही चाहती थी। मैं चुपचाप बैठी रही, जैसे किसी ने मेरी सांसें सलब कर ली हो। मेरी शादी एक बंधन नहीं थी, बल्कि एक समझौता थी। मैं एक ऐसे रिश्ते में जकड़ दी गई थी जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छाया गया। जमील ने कोई मजीद वजाहत देने की कोशिश नहीं की। मैंने भी कोई सवाल नहीं किया। ये मेरा पहला दिन था और मैंने सीख लिया था कि इस शादी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं बस मेरी कोई पसंद, कोई ख्वाह, कोई ख्वाहिश, कोई हक नहीं है। एक नाम की बीवी थी, एक रस्म के तहत ब्यादी गई लड़की, जो अब एक ऐसे घर में थी जहाँ इसका कोई मकाम नहीं था। रात के साए गहरे होते जा रहे थे, मगर मेरे अंदर का अंधेरा इनसे भी ज्यादा गहरा था। मैं सोच रही थी कि यही जिंदगी कैसे होगी, जहाँ मेरा कोई हक नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई उम्मीद नहीं। शादी के पहले दिन जमील की बातों ने मुझे हैरान तो किया था, लेकिन मैंने मन में खुद को यही कहकर तसल्ली दे ली थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं कि निकाह के बाद अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है, मगर हमारे निकाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरी रात आई तो जमील ने एक और अजीब बात कह दी। मैं पहले ही इसके रवैये की आदी होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो बात इसने कही वो मेरे लिए मजीद परेशान कुन थी। कल शादी की पहली रात थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मुझसे रोशनी में सोया नहीं जाता। जब भी मैं कमरे में आऊं तो पहले से ही सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। मैंने हैरत से पूछा, बाहर से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए? नहीं, कमरे के बाहर जो लाइट लगी है इसे भी बंद कर दिया और बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। जब मैं कमरे में आ जाऊं तो मुझसे ज्यादा बात न करना। मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, बहुत मेहनत का काम करता हूँ। जब वापस आता हूँ तो मेरा दिमाग पहले ही थका हुआ होता है। इस वक्त मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, मैं बस आकर सो जाया करूँगा। मैंने मजीद हैरानी से पूछा, और आपका खाना पीना? खाना पीना मैं अम्मी के हाथ से खाता हूँ, मेरी रूटीन है, मैं बाहर से ही खा लिया करूँगा। तुम जिस वक्त मर्जी कमरे में आओ हो जाओ या मेरा इंतजार करो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे कमरे में रोशनी नहीं चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रोशनी हुई और मुझे गुस्सा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ना कहना कि मैंने पहले बताया नहीं था। मैंने शौहर की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं और कर भी क्या सकती थी? ये बात मेरे लिए हैरान कुन जरूर थी, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, मगर जमील की ये जिद गैर मामूली लग रही थी। जमील के हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी रातों की रूटीन बदल ली। जैसे ही शाम होती और जमील के घर आने का वक्त करीब आता, मैं सारी रोशनी बंद कर देती। कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर दिया जाता। हत्ता कि बाहर की रोशनी की मामूली सी अकस तक को रोकने के लिए मैं पर्दे दुरुस्त कर लेती। इतना गहरा अंधेरा होता था कि मैं अपना हाथ भी देख नहीं सकती थी। अंधेरा जो पहले मेरे लिए बस ये काम सी चीज थी, अब एक मुस्तकिल साथी बन चुका था। मैं अपने सारे काम शाम से पहले मुकम्मल कर लेती थी, ताकि जमील के आने के बाद मुझे किसी चीज की जरूरत न पड़े। जैसे ही मैं अंधेरे में लेटती तो यूँ महसूस होता कि मैं किसी तारीख खला में खो गई हूँ, जहाँ कोई आवाज, कोई रोशनी और कोई उम्मीद मौजूद नहीं। शुरू में ये सब मेरे लिए नया था। मैं अक्सर लेटे लेटे अपने माजी को याद करने लगती। मुझे गाँव की रोशनियाँ याद आती थी, वो खुले सहन में बहनों के साथ बैठकर चांदनी रातों में बातें करना, वो आंगन में मैं जलता दिया, वो शहर की रोशनी, वो शहर की रोशनी में माँ की आवाज। यहाँ इस घर में मैं रोशनी को तरसने लगी थी। जमील जब कमरे में आता तो मुझे लगता जैसे दरवाजा खुलने से कुछ लम्हे के लिए रोशनी अंदर झलक जाएगी, मगर नहीं, वो हमेशा दरवाजा इस अंदाज से खोलता कि रोशनी अंदर न आए। जैसे ही वो अंदर आता कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती। मैंने पहले दिन हिम्मत की और कुछ बात करने की कोशिश की, मगर जमील ने जवाब नहीं दिया। वो थका हारा आया, जूते उतारे, कपड़े बदले और सीधा बिस्तर पर लेट गया। ये इसकी जिंदगी का मामूल था और अब ये मेरा भी बन चुका था। कभी कभार मैं सोचती कि क्या जमील वाकई किसी मसले का शिकार है, क्या वो किसी खौफ में मुब्तला है, क्या इसे रोशनी से एलर्जी है, मगर मैं इन सवालों की जवाबात नहीं जानती थी और मुझे कभी मौका भी नहीं दिया गया कि मैं जान सकूं। दिन गुजरते गए और मैं इस नई हकीकत को कबूल करने लगी। हर शाम जैसे ही जमील के आने का वक्त होता, मैं तमाम रोशनी बुझा देती, पर्दे गिरा देती और अपने बिस्तर पर लेट जाती। मुझे शुरू में लगता था कि शायद मुझे नींद नहीं आएगी, मगर वक्त के साथ साथ मैं इतनी आदी हो गई कि जैसे ही अंधेरा होता
مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری دنیا یہی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جمیل سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، مگر اس کے سخت لہجے نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے، شاید وہ بچپن سے ایسا ہے، یا شاید کوئی خاص وجہ ہے، مگر میں اس کا حصہ نہیں تھی، اس لیے مجھے وجہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک عجیب سا تجربہ تھا۔ شادی سے پہلے میں نے بھی اس طرح مکمل تاریکی میں وقت نہیں گزارا تھا۔ گاؤں میں بھی بجلی کے اکثر چلی جاتی تھی، مگر وہاں کم از کم چاند کی روشنی تو ہوتی تھی، یا پھر ماں دیا جلایا کرتی تھی۔ یہاں میرے نئے گھر میں اندھیرا مکمل اور بے رحم تھا۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جمیل کو میرے وجود کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمیل نے خود کو ایک الگ دائرے میں رکھا ہوا تھا جس میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ جمیل کو خوش کرنے کے لیے کچھ کروں، مگر اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کم از کم میرے ساتھ کچھ وقت گزارے، مگر اس کے لیے میرا وجود محض ایک سایہ تھا جو بس ایک کمرے میں رہنے کے لیے تھا۔ بغیر کسی اہمیت کے مجھے اس گھر میں آئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے، مگر میں اب تک خود کو ایک اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ میرا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا تھا اور رات اندھیرے میں تنہائی کا شکار ہو کر جمیل اپنی زندگی میں مصروف تھا، اور میں اپنے سوچوں میں وقت کے ساتھ میں نے سوالات کرنا چھوڑ دیے تھے۔ میں نے جان لیا تھا کہ اس شادی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور نہ ہی جمیل میں کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ میں ایک روایتی دیہاتی لڑکی تھی جس نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دے دی تھی کہ یہ سب میرا نصیب ہے اور نصیب سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک امید تھی، یہ خواہش، شاید کسی دن روشنی کا ایک ذرہ میرے لیے بھی نکلے، شاید کسی دن اس اندھیرے میں کوئی کرن چمکے اور میں اس بے رنگ زندگی سے باہر نکل سکوں۔ مگر وہ دن کب آئے گا؟ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی خاموش تالاب میں ہلکی ہلکی لہریں بنتی اور بکھرتی رہتی ہیں۔ میں اپنے دن اور راتیں جمیل کے مزاج کے مطابق ڈھال چکی تھی۔ اس کی زندگی میں میری حیثیت کیا تھی، میں آج تک پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ بھی تو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور کبھی ایسا لگتا جیسے میں ہی اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو مجھے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا اور حیرانی سے آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں نرم اور نازک گلاب کے پھول رکھ دیے تھے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور نرمی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اکثر میری موجودگی کو نظر انداز کرتا تھا، جو مجھے وقت نہیں دیتا تھا، جو اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ یہ بدلا ہوا جمیل کون تھا؟ اس کی باتوں میں اس رات محبت کی ایک عجیب مٹھاس تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جیسے کسی نئے راز کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اس کا موڈ اکثر بدلتا رہتا ہے، لیکن آج کی رات جیسے کسی نئے انسان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی، میری تعریف کی اور میرے احساسات کا خیال رکھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میری محبت نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے، شاید وہ اب مجھے قبول کر چکا ہے، شاید شادی کے بعد محبت پیدا ہو گئی ہے۔ جیسا کہ سب کہتے ہیں یہ خوشگوار موڑ صرف ایک رات کا نہیں تھا، اب ایسا ہوتا کہ ہفتے میں ایک یا 2 دفعہ وہ بالکل بدلا ہوا محسوس ہوتا، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، میری ہر بات سننے والا، لیکن پھر اگلے چند دنوں میں وہ دوبارہ اپنی پرانی حالات میں واپس چلا جاتا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دن اور رات میرے لیے ناقابل فہم ہوتے۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں رہتا، لیکن جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے پوچھوں، لیکن میں ہمت نہیں کر پاتی۔ مجھے اس کے غصے اور رویے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو ہر چیز حسین لگتی، اور جب برا موڈ ہوتا تو میں مکمل طور پر غیر ضروری محسوس کرتی۔ وقت اسی رفتار سے چلتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والے ہوں۔ میں نے جب جمیل کو خوشخبری دی تو اس کے چہرے پر حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور الجھا ہوا بھی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک راز کی طرح ہی رہا۔ میں نے امید کی کہ شاید ہمارے بچے کی آمد اس کے دل کو مکمل طور پر نرم کر دے گی، شاید وہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ دن میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا
तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद मुकम्मल हो गया हो। मैंने जमील की तरफ देखा, शायद वो भी खुश था, लेकिन इसके रवैये में कोई खास तब्दीली नहीं आई। वो कभी बहुत मोहब्बत करता और कभी बिल्कुल ही लापरवाह हो जाता। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर वक्त और आगे बढ़ा। मैं दूसरी बार माँ बनी और इस बार अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत दी। अब मैं 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन मेरी जिंदगी अभी भी इसी सवाल के गिर्द घूम रही थी, आखिर मेरे शौहर का रवैया एक तरफ क्यों नहीं ठहरता। वो मुझे कभी बहुत चाहने लगता था और कभी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता था। कभी वो कहता कि मैं इसकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा हूँ, इसके बगैर वो जी नहीं सकता, और कभी वो कई दिन तक मेरे साथ एक लफ्ज भी नहीं बोलता। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो अपने काम में बहुत मसरूफ होता है, शायद ये सब थकन की वजह से है, लेकिन दिल ने हमेशा इन वजाहतों को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ मेरे लिए एक उलझन बन गया था। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या मेरी मोहब्बत किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन गई है जिसकी हकीकत में समझ ही नहीं पा रही। क्या मैं ये कैसे ख्वाब को हकीकत समझ रही हूँ जो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए होता है और फिर गायब हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार लोगों को बदलते हुए देखा था, लेकिन जमील की ये तब्दीलियां कुछ और ही थी। वो ना तो मुकम्मल तौर पर सर्द था और ना ही मुकम्मल तौर पर गर्म जोश। इसका रवैया एक झूले की तरह था जो कभी इधर झुकता और कभी उधर। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं इसे साफ साफ पूछूं कि वो मुझसे सच में मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन मैं खौफज़दा थी। क्या होगा अगर इसका जवाब वही हुआ जो इसने शादी की पहली रात दिया था, कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कि ये सब महज एक वक्ती एहसास है। क्या होगा अगर इसके जवाब में मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। इसके बावजूद मैं खुद को तसल्ली देती रही। मैंने अपनी बेटी और बेटे की खुशियों में अपनी उलझनों को दफन करना सीख लिया। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक सवाल हर रोज एक नई शक्ल में उभरता था। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो अगर खालिस हो तो जिंदगी को जन्नत बना देती है, लेकिन अगर उलझी हुई हो तो ये एक ना खत्म होने वाला सवाल बन जाती है। और मेरी जिंदगी में मोहब्बत एक सवाल ही बन चुकी थी, जिसका जवाब मैं कई सालों से तलाश कर रही थी। जिंदगी एक डगर पर चल रही थी। शादी के बाद मैंने कई रिश्तों को करीब से समझने और परखने का मौका पाया। कुछ रिश्ते हमेशा एक जैसे रहते हैं, जबकि कुछ बदलते रहते हैं अपनी रंगत और कैफियत के मुताबिक। मेरा शौहर जमील एक संजीदा और सख्त मिजाज इंसान था, जो ना तो ज्यादा बात करता था और ना ही अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता था। इसके बरअक्स इसका छोटा भाई शकील बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक हमदर्द, ख्याल रखने वाला और नरम तबीयत का शख्स था। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती वो हमेशा मदद के लिए मौजूद होता। वो मुझसे इज्जत और लिहाज से पेश आता और घर के कामों में मेरा हाथ बटाता। कभी कभी इसका रवैया इतना ज्यादा ख्याल रखने वाला होता कि मुझे अजीब भी लगता, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि वो एक अच्छा इंसान है। बस इतनी सी बात है, मेरे दोनों औलादों में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वो दोनों अक्सर मुझे बहुत तंग भी करते थे। एक रो रहा होता तो भी दूसरा जिद कर रहा होता। बच्चे पालना ये थका देने वाला काम था, लेकिन इनकी मासूमियत और मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू थी। मगर एक चीज जो मुझे रोजाना हैरान करती वो जमील और शकील का अपने भतीजे भतीजी के साथ रवैया था। जमील अपनी बेटी सनम से बेहद मोहब्बत करता, इसे सीने से लगाता, इसके नाज उठाता, लेकिन अपने बेटे उस्मान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता। इसके बरअक्स शकील उस्मान से बेहद प्यार करता, इसे अपनी गोद में बिठाता, इसके लाड उठाता, मगर सनम की तरफ देखता भी नहीं था। ये फर्क मेरे लिए हमेशा एक मुआमा रहा। वालिदैन अमूमन अपने बेटों को ज्यादा अजीज रखते हैं क्योंकि इन्हें अपने काम का वारिस समझा जाता है, मगर जमील की मोहब्बत सनम के लिए मखसूस थी। जब मैं इससे पूछती कि वो उस्मान से मोहब्बत क्यों नहीं करता, तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता कि मुझे सिर्फ मेरी बेटी अच्छी लगती है। मैं हैरान होती कि ये कैसी बात है, बच्चे तो सब बराबर होते हैं, फिर ये तकसीम क्यों। मगर मैं खामोश हो जाती क्योंकि जमील के साथ किसी भी मौजू पर बात करना बेसुध था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी बात पर उड़ा देता और किसी की भी वजाहत को नजरअंदाज कर देता। एक दिन का वाकया आज भी मेरे ज़हन में नक्श है। उस्मान और सनम दोनों एक साथ दूर रहे थे। दोनों को प्यास लगी थी और मैंने जल्दी से सनम को पानी दे दिया। शकील इस वक्त करीब ही था। इसने ये मंजर देख लिया और फौरन मेरी तरफ देखकर बोला कि ये क्या बात है, उस्मान भी तो पानी मांग रहा था। फिर मैंने पहले सनम को पानी क्यों दिया। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा कि सनम बड़ी है, उस्मान अभी छोटा है, इसे तो ज्यादा समझ भी नहीं आती, इसलिए मैंने पहले सनम को पानी दे दिया।
मगर शकील के चेहरे पर नागवारी के आसार थे। वो बोला कि नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं हमेशा उस्मान को नजरअंदाज करती हूँ और सनम का ज्यादा ख्याल रखती हूँ। इसकी बातें मेरे दिल को चुभ गई। ये तो मेरे अपने बच्चे थे, मैं कैसे इनके साथ भेदभाव कर सकती थी। मेरा दिल हर बच्चे के लिए बराबर था, मगर शकील की बातों ने मुझे चौंका दिया। इसकी नजरों में ये कैसी शिद्दत थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो गुस्से में था, जैसे मैंने इसके अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती कर दी हो। मैं हैरान थी कि इसे इस सब से क्या फर्क पड़ता है। उस्मान मेरा बेटा था, सनम मेरी बेटी थी। मैं किसी को पहले पानी दूं या बाद, ये मेरे अपने फैसले थे। शकील मेरा देवर था, वो मेरे साथ हमेशा अच्छे अंदाज में पेश आता था, मगर आज के इस वाकये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मेरे मामलात में इतनी मुदाखलत क्यों कर रहा है। मैंने इस वक्त तो खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मैं इस बहस को तवील देना नहीं चाहती थी। मगर इसके अल्फाज मेरे ज़हन में गूंजते रहे। वो क्यों इतनी शिद्दत से उस्मान के लिए तड़पता था और क्यों वो सनम की तरफ एक नजर भी डालना पसंद नहीं करता था। यह सब मेरे लिए एक मुअम्मा था। जमील हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता। मैं इससे कोई भी बात करती तो वो या तो नजरअंदाज कर देता या मुख्तसर जवाब देकर अपनी मसरूफियत में लग जाता। दूसरी तरफ शकील हर लम्हा मेरे साथ रहने की कोशिश करता, मेरी मदद करता, मेरा ख्याल रखता और खास तौर पर उस्मान के लिए हद से ज्यादा जज्बाती दिखाई देता। जब भी कहीं जाना होता शकील फौरन आगे बढ़कर उस्मान को अपने गोद में उठा लेता, इसके नाज नखरे उठाता, इसे खाने पीने का ख्याल रखता। जमील हमेशा सनम के साथ ही लगा रहता, इसे घुमाता, इसके लिए चीजें खरीदता, लेकिन उस्मान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता। मैंने कई बार कोशिश की कि जमील को समझाऊं कि वो अपने बेटे को भी इतना ही प्यार दे जितना वो अपनी बेटी से करता है, मगर इसकी सोच कभी नहीं बदली। इन तमाम बातों ने मुझे उलझा दिया था। मैं समझने से खासी थी कि आखिर ये रवैये वो इतने मुख्तलिफ क्यों है। जमील का अपनी बेटे से बेपनाह मोहब्बत करना, मगर बेटे को नजरअंदाज करना, शकील का उस्मान के लिए इतनी गहरी मोहब्बत रखना, मगर सनम से लापरवाह होना, ये सब मेरे लिए एक न सुलझने वाली पहेली थी। क्या मोहब्बत वाकई इतनी मखसूस होती है? क्या एक इंसान सिर्फ एक ही औलाद से मोहब्बत कर सकता है और दूसरे को नजरअंदाज कर सकता है? और शकील की ये बेपनाह तवज्जो क्या सिर्फ उस्मान के लिए एक चिच्चा की मोहब्बत थी या इसके पीछे कोई और जज्बात छुपे थे? ये सब सवालात मेरे जहन में हलचल मचाते, लेकिन मैं कभी इनके जवाब नहीं ढूंढ सकी। शायद कुछ सवालात के जवाब वक्त ही देता है और शायद कुछ सवालात हमेशा के लिए सवाल ही रहते हैं। रात हमेशा की तरह खामोश और गहरी थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, जैसे हमेशा रहता था। जमील को कमरे में रोशनी करने की आदत कभी नहीं थी और मैं भी अब तक इसकी आदत की आदी हो चुकी थी, मगर आज की रात कुछ अलग था। मैं किसी चीज के लिए बिस्तर से उठी, धीरे से चलते हुए चीज तलाश करने लगी और इसी दौरान मेरी पेशानी गलती से जमील की पेशानी से जा टकराई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे वो चौंक गया हो, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। मैंने फौरन कहा कि मैं लाइट जला देती हूँ ताकि देख सकूं कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मगर जमील का रद्द अमल गैर मुतवक्का था। वो घबरा गए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो। इसने फौरन कहा कि नहीं, लाइट जलाने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा परेशान हुई क्योंकि आम हालत में वो इतनी शिद्दत से किसी बात पर रद्द अमल नहीं देता था। मैंने फिर भी तसल्ली की कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो मुसलसल यही कहता रहा कि कुछ नहीं हुआ, ज्यादा नहीं लगी। मैंने सोचा कि शुक्र है आज इसका मूड अच्छा है, वरना अगर वो किसी नाराजगी या गुस्से में होता तो शायद मुझे इस छोटी सी बात पर लंबे चौड़े ताने सुनने को मिलते। रात गुजर गई और सुबह जब मैंने जमील की तरफ देखा तो हैरत के मारे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसके चेहरे पर तो कोई निशान ही नहीं था, कोई जख्म, कोई सुर्खी, कोई चोट का असर तक नहीं था। रात की वो घबराहट, वो परेशानी, वो लाइट ना जलाने की जिद, ये सब कुछ एक लम्हे में बेमानी महसूस होने लगा। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हमारा माथा टकराया था, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। मैंने जमील से सवाल किया कि रात को जो कुछ हुआ इसका क्या मतलब था। इसने मेरी बात को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि हंसते हुए कहने लगा कि मैं शायद पागल हो गई हूँ और ये सब महज मेरा वहम था, कोई ख्वाब था जो मैंने देखा था। मैंने उलझन के आम में सोचा कि शायद वाकई मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया हो, शायद अंधेरे में मुझे हकीकत का अंदाजा न हुआ हो, मगर मेरे दिल में कुछ खटक रहा था। ये मामला वही खत्म हो सकता था अगर शाम को मैंने वो मंजर ना देखा होता जिसने मेरे कदमों के नीचे से खींची जमीन खींच ली हो।
मैं किचन से बाहर निकली तो मेरी नजर शकील पर पड़ी। वो दबे कदमों चल रहा था, जैसे किसी से नजरें चुराना चाहता हो। मगर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन थी, वो इसकी पेशानी पर मौजूद एक जख्म का निशान था, बिल्कुल इसी जगह जहाँ रात को जमील की पेशानी से मेरी टक्कर हुई थी। मेरा सांस रुक सा गया। ये कैसे मुमकिन था? मैंने रात जमील की पेशानी को छुआ था, इसने तकलीफ का इजहार किया था और सुबह इसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, मगर अब शकील की पेशानी पर बिल्कुल इसी जगह चोट का निशान था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये महज कोई छोटा सा वहम नहीं था, कुछ था जो मेरी समझ से बाहर था। शकील की नजरें मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखकर निकलने लगा, मगर मैंने इसे रोक लिया। मैंने सीधा सवाल किया कि ये निशान कैसा लगा। वो एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बेहद मामूली अंदाज में बोला कि कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही चोट लग गई थी। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, ये मैं जानती थी। इसकी आवाज में बेचैनी थी, इसकी आंखों में ये कैसी बेबसी थी जो मुझसे छुप नहीं सकती थी। वो ज्यादा देर मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सका, बस चंद लम्हे रुका, फिर नजरें झुकाकर जल्दी से वहां से चला गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी हो। कुछ था जो गलत था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही थी। 4 साल से ज्यादा हो गए थे हमारी शादी को, और जमील की एक आदत थी जो कभी नहीं बदली थी, कमरे में रोशनी ना करने की जिद। मैंने पहले कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि शायद इसके पीछे कोई और वजह थी, कोई ऐसी हकीकत जो अभी तक मुझ पर आश्कार नहीं हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। 4 साल हो चुके थे मेरी शादी को, और इन 4 वर्षों में मेरी जिंदगी जैसे एक ऐसे दायरे में कैद होकर रह गई थी जहां रोशनी का गुजर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने शौहर जमील के बदले हुए मिजाज को हमेशा खामोशी से कबूल किया था। कभी वो बेहद सख्त मिजाज और दुरुस्त रवैये का मालिक लगता, तो कभी इसकी मोहब्बत भरी नजरों में ऐसा एहसास होता जैसे वो कोई और ही शख्स हो। शुरू में मैंने सोचा कि शायद यही अज़दवाज जिंदगी की हकीकत है, शोहर का गुस्सा सहना, इसकी बातों पर लपेट कहना, इसकी हर पसंद नापसंद को अपनी जिंदगी पर मुसल्लित कर लेना। मगर एक बात थी जो मुझे हमेशा बेचैन करती रही। जमील को अंधेरे में रहने की गैर मामूली आदत थी। हमारा कमरा हमेशा तारीकी में डूबा रहता, जैसे रोशनी की कोई गुंजाइश ही ना हो। इब्तिदा में मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा कि यह कोई आम बात नहीं थी। मैंने कभी इसकी मर्जी के बगैर कमरे की रोशनी जलाने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि हकीकत तो ये भी कि मैंने अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी में शायद ही कभी जमील की किसी बात को इनकार किया हो। मैं इसके हर हुक्म पर चलती रही, इसकी हर ख्वाहिश को अपनी हकीकत मानती रही, मगर अब मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से भरने लगा था। ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मैंने सोचा कि आखिर मैंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये औरत जो कमरे में रोशनी जलाने की हिम्मत न रखती हो, वो अपनी जिंदगी के और कितने पहलुओं को अंधेरे में रख चुकी होगी। ये सवाल मुझे हर वक्त सताने लगा। मेरे दिल में वसवसे पैदा होने लगे कि शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसा चल रहा है जिसे मैं देख नहीं पा रही, लेकिन महसूस जरूरी कर रही हो। ये शक जड़ें पकड़ने लगा था और मुझे इससे निजात हासिल करनी थी। अगर ये सब महज मेरा वहम था तो मुझे इसे दूर करना था, और अगर यह हकीकत थी तो मुझे इसका सामना करना था। एक दिन जब मैंने जमील को गैर मामूली तौर पर खुशगवार मूड में पाया तो मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि जिस दिन इसका मूड सबसे अच्छा होगा, मैं इसी दिन इस राज से पर्दा उठाऊंगी। मैंने पहले से ही एक हिकमत अमली बना ली थी। मैंने अपने पास मौजूद छोटे लैंप का बटन मजबूती से पकड़ लिया ताकि जैसे ही मुझे मुनासिब मौका मिले मैं रोशनी जला दूं। जमील मेरे करीब बैठा था। इसके अंदाज में मोहब्बत और नरमी थी, बिल्कुल वैसी ही नरमी जो कभी कभी मुझे अजीब लगती थी। जैसे ही वो मुझसे बात करने के लिए थोड़ा और करीब आया, मैंने बगैर किसी मजीद सोच के अचानक लैंप का बटन ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, इसने मेरे वजूद को झिंझोड़ कर रख दिया। मेरे सामने जमील नहीं था, मेरे सामने बैठा शख्स शकील था। मेरा देवर मेरी आंखों के सामने धुंधली सी छा गई। दिमाग सुन्न हो गया, जिस्म जैसे साकित हो गया हो। मैंने दोबारा आंखें झपकाई। शायद ये कोई धोखा था, शायद रोशनी की चमक ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था, लेकिन नहीं, वह हकीकत थी। वो जमील नहीं शकील था। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। हर वो रात जब जमील का मूड अच्छा होता था, वो दर हकीकत जमील होता ही नहीं था, वो शकील ही होता था जो जमील की जगह कमरे में आता था
और जिस दिन जमील का मूड खराब होता था वो बाकी जमील होता था। ये सब एक मकरू खेल था, एक ऐसा धोखा जो 4 साल से मेरे साथ खेला जा रहा था। मेरा दिल बंद होने लगा था, मेरी सांसें रुक रही थी। ये सब कैसे मुमकिन था? एक ही घर में रहते हुए एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी धोखाधड़ी। जमील को सब मालूम था, वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश था, बल्कि वो इस खेल का खुद भी एक हिस्सा था। मेरी आंखों के सामने मेरी सारी जिंदगी घूमने लगी। हर वो लम्हा जब जमील का रवैया मुख्तलिफ महसूस होता था, हर वो दिन जब मुझे अजीब सा एहसास होता था कि ये वो शख्स नहीं जो मेरा शौहर है, हर वो मौका जब मैंने सोचा था कि शायद जमील के मूड बदलते हैं, शायद वो भी नरम दिल हो जाता है और भी सख्त मिजाज, मगर हकीकत ये थी कि वो 2 अलग अलग लोग थे। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं पीछे हट गई। शकील की आंखों में एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर फिर वो संभल गया। शायद वो जान चुका था कि अब मैं सब समझ चुकी हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं चीखूं, शोर मचाऊं, सबको बुला लूं, मगर मेरे अंदर जैसे कोई ताकत न रही हो। मेरा दिमाग खाली हो चुका था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे शौहर ने मेरे साथ 4 साल तक एक ऐसा धोखा किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी। एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें मेरा इख्तियार, मेरा वजूद, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। अब मैं क्या करने वाली थी? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये राज हमेशा के लिए दफन नहीं होने वाला था। मुझे इस हकीकत का सामना करना था और मैं जानती थी कि अब मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला है। जिसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना था, वही तो सबसे बड़ा मुजरिम निकला। जमील मेरा शौहर, मेरा मुहाफिज, मेरी जिंदगी का हम सफर वही तो था जो मेरे साथ सबसे घिनौना खेल खेल रहा था। जिससे मैंने शिकायत करनी थी, वही तो इस जुर्म में बराबर का शरीक था। मैंने जिसे अपना सबसे करीबी साथी समझा था, वही मेरा सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मैं घंटों सकते में बैठी रही, दिल एक लम्हे को यकीन करता कि ये सब हकीकत है। अगले ही लम्हे दिमाग इसे झुठलाने की कोशिश करता, लेकिन हकीकत वही थी। मेरे सामने मेरे 4 सालों का एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। वो हर रात, वो हर बदलता मोड़, वो हर अजीब सी नरमी, वो सब कुछ अब खुलकर सामने आ चुका था। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल एक ऐसे धोखे में गुजार दिए जिसकी माफी मुमकिन नहीं थी। फिर मुझे एक और तलख हकीकत मालूम हुई। मेरी बेटी जो जमील की औलाद थी और नई औलाद, और मेरा बेटा जो शकील की औलाद था, यही वजह थी कि दोनों भाई अपनी औलादों से बेहद मोहब्बत करते थे। वो हमेशा अपनी औलाद को दूसरों पर तरजीह देते। इनके दरमियान एक गैर मामूली लगाव था जो अब मेरे सामने खुलकर आया था। और मैं तो बस एक जरिया थी, एक ऐसी औरत जिसके जज्बात, इज्जत और जिंदगी को एक खेल बना दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँ, किससे इंसाफ मांगू। मैंने अपने सास ससुर के सामने सब कुछ कह दिया। मैंने इन्हें बताया कि इनके बेटों ने मेरे साथ क्या किया है, किस तरह उन्होंने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे सास ससुर को जब इस सियाही का पता चला तो वो बेहद शर्मिंदा हुए। इनके चेहरों पर हैरत और निदामत के आसार नुमायां थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये सब सुनकर इनका सर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि वो भी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके बेटे इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही जमील और शकील है जिन्हें हमने पाला था। ये हमारी तरबियत का नतीजा नहीं हो सकता। हम तो हमेशा यही समझते रहे कि हमने अपने बेटों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई है, मगर आज ये सब जानकर ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत रायगां चली गई हो। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ हैं और मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या फैसला लेना चाहती हूँ। मगर मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था। मेरे सामने कई रास्ते थे, मगर हर रास्ता कांटों से भरा हुआ था। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से खासे था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने वालिदैन के घर जाऊं, वहां जाकर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना जरूरी सामान समेटा और अपने माँ बाप के घर चली आई। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे माँ और बाप ने मुझे देखते ही सवालात की बौछार कर दी। मैं खामोश रही क्योंकि मुझे मालूम था कि जो कुछ मैं कहने वाली हूँ वो सुनने के लिए इनके दिल तैयार नहीं है। मैंने धीरे धीरे सारी कहानी कही सुनाई। मेरे माँ फूट फूट कर रोने लगी और मेरे वालिद खामोशी से दीवार के साथ लगकर बैठ गई। इनके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो माँ बाप जो मुझे एक अच्छे और महफूज घर में भेजने की ख्वाहिशमंद थे, वो माँ बाप जिन्होंने सोचा था कि मैं अपनी अज़दवाजी जिंदगी में खुश रहूंगी, वो आज खुद को इस फैसले पर कोस रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे वालिदैन ने किस हद तक जल्दी की थी।
وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں بس جمیل کے ساتھ خوش رہوں، کیونکہ والدین کے نزدیک بیٹی کا نصیب ایک اچھے شوہر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن آج جب ان پر حقیقت کھلی تو وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، مگر وہ میرے اپنے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ کہا کہ جو بھی فیصلہ میں لوں گی وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں جمیل کے ساتھ رہوں یا شکیل کے ساتھ، یا پھر میں دونوں کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے مجھے مکمل آزادی دی کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں، اور یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس دوران میرے فون پر شکیل کا نمبر نمودار ہوا۔ میں نے فون اٹھایا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی بھی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ اس نے محبت کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں غور کروں تو میں خود سمجھ جاؤں گی کہ اس نے کبھی میرے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یاد کروں کہ جب بھی وہ میرے کمرے میں آتا تھا وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتا تھا، کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، کبھی مجھے ڈرایا دھمکایا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، بس اس کا طریقہ غلط تھا۔ دوسری طرف جمیل تھا جو سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہا تھا۔ وہ وہی تھا جس نے یہ سب ہونے دیا، جو جانتا تھا کہ ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس نے کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دونوں کے کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ شکیل نے برا کیا تھا، مگر جمیل نے اس برائی کو ہونے دیا تھا۔ وہ بھی اس میں برابر کا شریک تھا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر مجھے یہ ایسے جال میں رکھا تھا جس کا مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، اب مجھے کسی بھی طرح کی ہمدردی، کسی بھی طرح کی صفائی سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میرے راستے الگ ہوں گے۔ کھلا لینا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بغیر میری زندگی کا سفر مزید تاریخ ہو سکتا تھا۔ میں نے جمیل سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ میری بیٹی کا باپ تھا، لیکن ہمارا رشتہ اب صرف اس حقیقت تک محدود تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی محبت، عزت یا نرم گوشہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ میرا محافظ نہیں تھا، بلکہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی چپ رہا، اور اس کی یہی خاموشی اس کے سب سے بڑے جرم کی علامت تھی۔ عدالت میں جب خلا کے کاغذات پر دستخط ہوئے تو ایک لمحے کو میرے دل میں یہ خالی پن سا محسوس ہوا۔ شاید یہ اس بات کا احساس تھا کہ میرا ماضی واقعی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک تعلق کو ختم کر دیا تھا جس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ میں جمیل کے رشتے سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن میرے بچے ہمیشہ کے لیے اس سے جڑے رہنے والے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ قانونی طور پر میری بیٹی کی کسٹڈی حاصل نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ وہ جمیل تھا، وہ ہمیشہ آسان راستہ چلتا تھا، اور میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے کبھی بھی اولیان ترجیح نہیں تھی۔ کھلا کے بعد میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی ترتیب دینا شروع کیا۔ میں اپنے والدین کے گھر آ چکی تھی، جہاں میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس سکون کے ساتھ ہی کئی سوال بھی میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے تنہا نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ لینا ہی تھا، لیکن سب سے زیادہ ضروری میرے بچوں کا مستقبل تھا۔ میں جو بھی قدم اٹھاتی وہ صرف میری ذات تک محدود نہیں رہنے والا تھا، بلکہ اس کا اثر میرے دونوں بچوں کی زندگیوں پر بھی پڑنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شکیل نے ایک بار پھر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ ہر روز میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی کھلونے، کبھی کپڑے، کبھی صرف ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے۔ اس کا رویہ ہمیشہ نرم اور خیال رکھنے والا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار کہتا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں ایک بار پھر دل سے کسی پر یقین کر لوں۔ میں نے شکیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کچھ وقت چاہتی ہوں، میں اس کا رویہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ واقعی اپنی باتوں میں سچا ہے یا نہیں۔ اگر مجھے لگا کہ وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے واقعی سنجیدہ ہے تو میں اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اب 2 مہینے گزر چکے تھے اور شکیل ہر روز میرے بچوں سے ملنے آتا تھا۔ وہ صرف ایک نگران کی طرح نہیں بلکہ ایک حقیقی باپ کی طرح ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں کی وقت دیتا، اور سب سے بڑھ کر انہیں وہ تحفظ کا احساس دیتا تھا جو انہیں اپنے اصل باپ سے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بچے بھی اس کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ میرا بیٹا جو شکیل کی اپنی اولاد تھا تو پہلے ہی اس کے قریب تھا، لیکن میری بیٹی بھی اب اس کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سکون بھی ملتا تھا اور ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔
मैं खुद को बार बार सवालों में घेरा हुआ महसूस करती। क्या शकील वाकई वो शख्स था जिस पर मैं एतमाद कर सकती थी? क्या मैं एक बार फिर किसी धोखे का शिकार हो रही थी? क्या मैं अपने बच्चों के लिए सही फैसला लेने जा रही थी? मेरे घर के लोग, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई सब मुझे यही समझाते कि अगर मुझे दूसरी शादी करनी है तो शकील सबसे बेहतर इंतखाब है। वो पहले ही मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो एक बच्चे का हकीकी बाप है और दूसरे का चाचू, तो कानूनी और शरई तौर पर भी वो मेरे बच्चों के करीब ही रहेगा। ये सब दलाइल वाकई ठोस थे। मैंने भी इस बात पर गौर करना शुरू किया। अगर मैंने किसी और शख्स से शादी की तो मेरे बच्चे शायद कभी इसके साथ मुकम्मल तौर पर नहीं घुल मिल सकेंगे, लेकिन शकील के साथ कम अज कम वो रिश्ता और मानूसियत पहले से मौजूद थी। वो पहले ही मेरी जिंदगी का हिस्सा था, चाहे निस्बत या मनफी तौर पर, लेकिन क्या मैं इस पर दोबारा यकीन कर सकती थी? यही वो सवाल था जो मुझे सबसे ज्यादा उलझा रहा था। इन 2 महीनों में शकील ने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, न कभी जल्दबाजी दिखाई, न कभी जबरदस्ती की कोशिश की। वो हर वक्त एक बात दोहराता कि वो मुझे वक्त देना चाहता है और वो सब्र करेगा जब तक मैं इस पर मुकम्मल एतबार न कर लूं। वो मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को अल्फाज के बजाय अमल से साबित कर रहा था। शायद ये सब कुछ देखकर मैं इसके बारे में सोचने लगी थी। मैंने खुद से कई बार सवाल किया कि आया मैं वाकई इससे शादी करना चाहती हूँ या नहीं। मैंने खुद को कई बार ये कहते सुना कि मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए, लेकिन फिर मेरे दिल का दूसरा हिस्सा मुझे खबरदार करता कि मैं जल्दी ना करूं। मैं जानती थी कि एक बार फिर कोई गलत फैसला लेना सिर्फ मेरी जिंदगी को मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि मेरे बच्चों की पूरी दुनिया बदल देगा। मैं नहीं चाहती थी कि वो एक बार फिर किसी ऐसे माहौल में परवरिश पाए जहां इनकी माँ परेशान हो, जहां घर में बेयकीनी हो, जहां एक बार फिर धोखा दिया जा सकता हो। अभी तक मैंने कोई हतमा फैसला नहीं लिया था। मैं चाहती थी कि मैं कम अज कम 1 या 2 साल इसका रवैया देखूं, ये जांचूं कि वो वाकई मेरे और मेरे बच्चों के लिए संजीदा है या नहीं। मैंने अपने वालिदैन को भी यही बताया कि मैं इस बार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। शकील ने जब ये सुना तो वो मुस्कुराया और कहा कि वो मेरा इंतजार करेगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। इसकी इस बात ने मेरे दिल में थोड़ी और नरमी पैदा कर दी। शायद वो वाकई बदल चुका था, शायद इसकी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन शायद मैं अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं अभी भी सोच रही थी, क्योंकि इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकती थी। मेरे साथ सिर्फ मैं खुद नहीं थी, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी थे और मैं इनके मुस्तकबिल के साथ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक